प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपन को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे वाक्य आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होउची काहाकू अनाउछंती। काहाकू अनाउछंती आमानक जीवन गुडे परिस्थिति आसे आमे से समय एपटे सब अनै थाउ आमे खोजी थाउ कहारी को अरे सी थिले तुमको मु बहुत अनौली मु तुमको बहुत खोजुली। तो आज प्रसंग होउची काहाकू अनाउछंती। गोटे पद देखिबा जेसाई तार 45 पर्व तार 22 पद लेखा जाउची हे पृथ्वीस्थ ए पृथ्वीर प्रांतस्थ समस्ते तुम्हें माने आंभ प्रति अनाई परित्राण प्राप्त हो कारण आंभे परमेश्वर आंभ छड़ा द्वितीय नाही। कौन लेखा जाउची हे पृथ्वीर प्रांतस्थ समस्ते माने पृथ्वीर चारि दिगरु जते लोक अछन समस्ते तुम्हें माने आंभ प्रति अनाई परित्राण प्राप्त हो। परित्राण प्राप्त हुओ कारण आंभे परमेश्वर आंभ छड़ा द्वितीय नाही। जदि परित्राण पाइबा पई चाहुचंती मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती उद्धार पाइबा पई चाहुचंती केवल जण को अनेवा दरकार। आपण कहा को अनउचंती आपण देखिबे अनेक समय लोक मन कहा को अनउचंती। पितर यीशु सहित अछंती किंतु पवन को अनउचंती से यीशु सहित रहिले कहा को अनेवा यीशु को अनेवा कथा परिस्थिति के से पवन को अनउचंती। आज ख्रिस्टियन माने तांको जीवन देखिबे विपत्ति आसले कष्ट आसले दुख आसले कुआडे अनउचंती को डॉक्टर आडो को बैंक आडो को कोई पटे के सेपट परित्राण प्रभु का ठारो आसे उद्धार प्रभु का ठारो आसे। आपण कहा को अनउचंती कहाडो को अनउचंती। आपण यदि गिहेजी को देखिबे गिहेजी कहाडो को अनउची। गिहेजी अच्छी जने प्रभुकर महान दासक सहित एलिसाई को सहित अछंती से कहा को देख एलिसाई को अनेवा कथा मु तांको पर हेबी बोली किंतु जतले नामान पळे आसुची आर दृष्टि नामान रो टंका आडू पळुची। आज अनेक प्रभु को दास मान को दृष्टि कहाडू को अछि नामान रो टंका आडू नामान रो ड्रेस नामान रो पैसा नामान दोथवा गाड़ी नामान दोथवा विषय गुडा को सेपटे अनै छन। आपण तो देखिबे हननीय सफीरा प्रभु को पाखरे प्रतिज्ञा तो कले जेटा आमे प्रभु को देई दउ किंतु पैसा देखिला परे कहा को अनउछंती आउ प्रभु को पैसा को अनउछ। मोर प्रिय भाई भनी माने आपनक लाइफ रो वर्स्ट टाइम रे आपण कुआडे अनउछंती कहाडे को अनउछंती कोठी की चाहुछंती। प्रभु कौन कहते हे पृथ्वीर प्रांतस्थ समस्ते तुम्हें माने आंभ प्रति अनाई परित्राण प्राप्त हुआ। परित्राण एपटो सेपटो मिले नहीं प्रभु का ठारो मिले। परित्राण कोठी मिले एठी प्रभु कहते हे पृथ्वीर प्रांतस्थ समस्ते तुम्हें माने आंभ आड़े अनाई परित्राण प्राप्त हुआ कारण आंभे परमेश्वर आंभ छड़ा द्वितीय नाही। जदि मुक्ति पाइबार अछि उद्धार पाइबार अछि प्रभु का आड़ को अनेबार अछि आ अन्य आड़े अनेले हबो नहीं। तो देखिए आपण माने मस्त खोलंतु गणना पुस्तक रे लेखा जाउ सुंदर पदटी से दिन मानकर मध्य जदि उद्धार पाइबार अछि कोठी को अनेबार अछि प्रभु का आड़ को अनेबार अछि आ अन्य केही आपण को उद्धार करि पारिबो नै। गणना पुस्तक तार 21 अध्याय रे गोटे कथा लेखा जाउछि 21 अध्याय तार 8 पदरे तेबे सदाप्रभु मूसा को कहिले तुम्हें गोटे दाहक सर्प निर्माण करी पताका दंड ऊपर रख
ତହିଁରେ ସ୍ୱଳ୍ପଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ପ୍ରତି ଅନେଇଲେ ବଞ୍ଚିବେ। କାହାକୁ ଅନେଇଲେ ବଞ୍ଚିବେ? ସେଇଟାକୁ ଅନେଇଲେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜି କେମିତି ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ କୋଉଟା ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଯୋହନ 3 ପର୍ବ ତାର 13, 14 ଆଉ 15 ପଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କଲେ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିନାହିଁ। ପୁଣି ମଶା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତର ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅନେଇବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କାହାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ତ ଗୁଡ଼େଇ ଅଛି, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାହା ପ୍ରତି ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ। ସେ ଆକୃତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଫଟୋ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଅନାନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣିବେ, ସେ ସମାଧାନ ଦେବେ, ସେ ଉପସ୍ଥିତି ଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇକି ନେବେ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନାନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କାହା ଆଡ଼କୁ ଅନଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇ ଆସନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁରା, ସେ ଜମା ଦେଖାଦେଲେନି, ସେ ରକଠକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଅମୁକ ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛି? କାରଣ ସିଏ ବି ମୋ ଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ। ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୀମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟିଏ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଅନେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନଉଛନ୍ତି, କିଛି ହଉନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ସେମାନେ ପ୍ରତି ହଉ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।